Salut mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de me laisser un like et un commentaire. Merci. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle séquence, c'est la séquence numéro 3. في هذه الفيديو غننتقلوا للوحدة الثالثة. Séquence 3. Faire la description d'une personne et l'intégrer dans le récit. في هذه الوحدة غنتعلموا كيفاش نديروا الوصف ديال الشخص وندخلوا هذا الوصف في القصة ديالنا. Lecture 1. Identifie un portrait physique. Alors, معلوم أنه ملي كنبغيو نوصفوا واحد الشخص كنوصفوه عبر 3 عناصر: الوصف الجسدي، الوصف الشخصية ديال الشخصية، والوصف ديال الملابس ديالو. alors هنا في هاد الحصة غادي نتعلموا أولا غادي نحددوا الوصف الجسدي للشخصيات. J'observe, je lis et je comprends. يعني نلاحظ، نقرأ ونفهم. Nous avons ici 2 supports. Le premier support, nous avons 2 photos. La première photo, c'est la photo de Shaibia Talal. Et la deuxième photo, c'est la photo de Mohamed El Joundi. في المحتوى الأول عندنا 2 ديال الشخصيات عبارة عن صور. الصورة الأولى كتمثل شعيبية طلال، الصورة الثانية هي لمحمد الجندي. Et maintenant le texte, le titre de ce texte est Une fille de بوسعادة، يعني فتاة من مدينة بوسعادة، وهذه مدينة كتواجد بالجزائر. Nous l'avions remarqué en entrant à بوسعادة، يعني شفناها. هنا كيهضر على واحد البنت، كيقول لك شفناها وحنا داخلين لمدينة بوسعادة. À l'heure où le coucher du soleil pose sur la montagne la plus proche une couleur d'un violet soudain. يعني شفناها مع غروب الشمس على واحد الجبل قريب، وكان عندنا واحد اللون بنفسجي في السماء، يعني جهة ديال الغروب. La petite fille se tenait assise contre un mur d'argile cru. يعني هاد الفتاة كانت جالسة مورا واحد الحيط من الطين، يعني مبني بالطين. Elle pouvait compter 5 ans d'âge et resplendissait de coquetterie mélancolique. تقريبا كان عندها 5 سنوات وكانت كتألق بواحد الدلال حزين، يعني كان كيبان ليها أنها حزينة. Ses chevilles de biche croisées jouaient dans des خلخال d'argent grossier. يعني الكاحلين ديالها أو الجهة السفلية من الأرجل ديالها كانت كتشبه الأرجل الغزالة، كانت دايرة علامة إكس بالأرجل ديالها، وكانت كتلعب بالخلخال اللي كان عندها. لاحظوا هنا في أسفل النص عندكم صورة ديال الخلخال، وكيف ما كتلاحظوا هنا الحجم ديالو كبير، إلي غروسيي، ومصنوع من الفضة. À ses bras teintés des fils en torsade de métal. في الأيدي ديالها كنا كنسمعوا نغمات الأساور الملتوية. هنا عندكم صورة كتبين لي دي فيل تورسادي أو الأساور الملتوية. Elle avait de grands sourcils démesurés peints en noir vif sur son front. يعني كانوا عندها حواجب كبيرة de grands sourcils démesurés، يعني عريضة، peints en noir vif، يعني مصبوغة باللون أسود داكن، sur son front، يعني كيتواجدوا bien sûr في الجبهة ديالها، le front. Des yeux profonds entre ses cils épais، كانوا عندها عيون عميقة entre ses cils épais، يعني ما بين الرموش ديالها سميكة. Et une bouche fière aux lèvres bien dessinées، وكانت كتميز فم رفيع بشفاه مرسومة بشكل رائع. Une étoile bleue marquait chacune de ses pommettes rondes، يعني واحد النجمة زرقاء كانت كتميز الوجنتين ديالها دائريتين. دي بوميت، الوجنتين كنعنيو بهم لي بوميت. Et une flèche bleue divisait son menton، واحد السهم أزرق أيضا مرسوم في وسط الذقن ديالها، le menton. Un tissu déchiré et rougeâtre tordu sur les cheveux laissait voir 2 minuscules tresses poussiéreuses
arrondi sur l'oreille en corne de bélier. كانت كتاخد واحد القماش أحمر مقطع كتدورو على الشعر ديالها tordu sur les cheveux laissez voir deux minuscules tresses poussiéreuses. من تحت داك القماش كان كيبانو لينا جوج ضفيرات صغار deux minuscules tresses poussiéreuses. poussiéreuse يعني أقدام يعني démodé ما بقاوش على مود. arrondi sur l'oreille en corne de bélier لأنها كانت كديرهم بواحد الطريقة قديمة كانت كدور هادوك الضفائر على الأذن ديالها بواحد الشكل بحال القرون ديال الخروف. في الأخير ديال هاد النص غادي نخلي لكم واحد الصورة ديال هاد الشخصية باش تفهموا أكتر كيفاش دايرة. Ses habits en lambeaux laissaient paraître son maigre corps يعني الملابس ديالها الممزقة كانت كتبين أن الجسم ديالها نحيف. maigre corps يعني جسم نحيف. Ses petits pieds étaient encroûtés par la vase du ruisseau et ses mains étaient brunus وainés. الأرجل ديالها كانت ملطخة بالطين encroûtée par la vase du ruisseau والأيدي ديالها كانت متوهجة بالحناء. Ses mains étaient brunues وainés. D'après Colette, prison et paradis. Alors الكاتب ديال هاد النص سميتو كوليت والمصدر ديال النص la source est prison et paradis. Donc voilà un portrait de la fille de بوساعدة. أي هذه هي الشخصية اللي كيهدر عليها النص وكيوصفها. Et maintenant on répond aux questions. Je cite les traits physiques dominants des deux portraits ci-dessus. Nous avons le portrait de feu Chaibia Talal et le portrait de feu Mohamed Hassan Al-Jundi. المطلوب مني في السؤال هو نحدد المميزات الجسدية لكل من الصورة الأولى شعيبية طلال والصورة الثانية اللي عندي في الصفحة السابقة محمد حسن الجندي. On commence par le portrait de feu Chaibia Talal. Alors, Chaibia Talal se caractérise par un visage ovale يعني الشعيبية طلال كتميز بواحد الوجه بيضاوي des sourcils arqués يعني حواجب مقوسة un nez plat يعني أنف مسطح et des cheveux noirs يعني شعر ذو لون أسود. Maintenant le portrait de feu محمد حسن الجندي. Alors دابا غادي نشوفو المميزات ديال محمد الجندي. Alors محمد الجندي se caractérise aussi par un visage ovale حتى هاد الشخص كيتميز بواحد الوجه بيضاوي un front ridé يعني جبهة مجعدة un menton barbu يعني ذقن ملتحي et des cheveux gris يعني شعر ذو لون رمادي. Maintenant la question numéro 2. Je choisis l'une des deux personnalités et je fais son portrait physique selon l'ordre proposé. مطلوب مني في هذا السؤال نختار واحد من هاد الشخصيات اللي هدرنا عليهم في السؤال الأول وندير ليه لا ديسكريبسيون فيزيك أو الوصف الجسدي على حسب الجدول التالي. Alors la personnalité choisie اختارينا شعيبية طلال. Son visage est ovale يعني الوجه ديالها الشكل ديالو بيضاوي. Ses cheveux noirs الشعر ديالها أسود. Le front est plat يعني الجبهة ديالها مسطحة. Les sourcils arqués يعني الحواجب ديالها مقوسة. Les yeux enfoncés عيون غارقة. Le nez plat أنف مسطح. Des pommettes جفلو يعني خدود ممتلئة. Les pommettes هما الخدود. Et le menton gros يعني الذقن ديالها كبير. La question numéro 3. Je lis le texte et je cherche dans un dictionnaire le sens des mots suivants. يعني نعاود نقرأ النص ونقلب في un dictionnaire أو في معجم المعنى ديال الكلمات التالية. Coquetterie, grossier, tresse, lambeau. Coquetterie, ça veut dire le désir de plaire, d'attirer l'attention. هاد الكلمة كتعني الدلال وعندها علاقة بالإناث بالخصوص.
grossier, qui n'est pas fin, qui n'est pas délicat. يعني العكس ديال شي حاجة رقيقة، يعني هاد الكلمة كنقصدو بها شي حاجة اللي غليظة. Tresse, ça veut dire un assemblage de petits cordons de fils de cheveux. يعني الضفائر أو ضفيرة. Lambeau, c'est un morceau d'une étoffe déchirée. Les lambeaux كنقصدو به قماش ممزق. La question numéro 4. Je dégage le personnage décrit. يعني نستخرج من النص الشخصية اللي كنوصفوها في النص. Alors la personne décrite ou bien le personnage décrit dans le texte, c'est une fille de Bousaada. La question numéro 5. Je relève le lieu et le moment de la description. يعني نستخرج المكان والوقت ديال هاد la description أو ديال هاد الوصف. Alors le lieu c'est Bousaada, يعني مدينة بوسعادة. Et le moment أو le temps c'est le coucher du soleil أو غروب الشمس. J'entoure dans le texte le verbe de perception qui annonce la description. المطلوب مني هنا هو ندور على le verbe de perception أو الفعل الإدراك اللي عندي في النص. Alors معلوم أنه قبل ما كنبدا واحد لا description أو لا قبل ما نبدا ندير الوصف ديال واحد الشخص كنستعمل un verbe de perception أو لا فعل إدراك. مثلا شفنا قبل في واحد لو تكست شفنا le verbe apercevez يعني رأى أو لا نظر. دونك هنا في هذا النص عندنا لو فيرب remarquer. مصرف le plus que parfait عندنا في البداية ديال النص. alors avion remarqué. remarquer هو فعل إدراك اللي كيعني لاحظ. La question numéro 7. Je note les informations qui concernent ce personnage. alors هنا غادي نذكر المعلومات اللي كتهم هذا الشخص. Nous avons ici le sexe et l'âge. alors عندنا الجنس ديال هذا الشخص والسن ديالو. هنا عندنا une fille et son âge est 5 ans. Maintenant la question numéro 8. Je relis le texte puis je complète le tableau suivant. مطلوب مني نعاود نقرا النص ونملأ الجدول التالي. Le portrait physique الوصف الجسدي. partie du corps décrite. هنا غنحدد في أول خانة غادي نحدد الأجزاء ديال الجسد اللي غنوصفهم. et les caractéristiques utilisées في المقابل اللي عندنا المواصفات اللي كيتميزوا بها les parties du corps. alors عندنا في النص des chevilles يعني الكاحلين غنشوفوا المميزات ديالهم. ils sont de biche يعني كيشبهوا الأرجل ديال الغزالة يعني رقاق بحال الأرجل ديال الغزالة. nous avons des sourcils الحواجب grande démesurée المواصفات ديالهم أو المميزات ديالهم. ils sont grands يعني كبيرة و غليظة هاد الحواجب غليظة. des cils épais يعني رموش partie du corps الجزء اللي كنوصفو هنا هما الرموش والمميزات ديال هاد الرموش أنها سميكة. une bouche fière alors هنا كنوصف la bouche comment elle est fière يعني عندها فم رفيع. alors maintenant la question numéro 9. je précise si l'impression qui se dégage de ce portrait est positive ou négative. je relève dans le texte les mots ou les expressions qui le montrent. alors A نحدد الانطباع اللي عندي في هذا النص واش هو انطباع إيجابي على هذه الشخصية ولا انطباع سلبي. في B غادي نعلل الإجابة ديالي. غادي نستخرج دي اكسبرسيون أو الكلمات اللي كتدل على هذا الانطباع. alors A. l'impression qui se dégage de ce portrait est positive يعني الانطباع اللي كنلقاو في النص هو انطباع إيجابي. alors B. les mots ou les expressions qui le montrent. nous avons bien dessiné, de biche, fier, brunu de henné. دونك سبق لينا شرحنا المعنى ديال هاد الكلمات. هادو هما الكلمات اللي كيدلوا على ان هاد لو بورتري اي بوزيتيف يعني ان هاد الشخص كيعطينا انطباع ايجابي. La question numéro 10. je fais une lecture expressive du texte يعني نعاود نقرا النص قراءة تعبيرية. je retiens le portrait physique. nous avons le portrait physique les parties du corps décrites. nous avons les cheveux noirs toffus,
le visage rond, ovale, le nez droit aquilin, la bouche bien dessinée, etc. Alors, le portrait physique, أو اللي باش نديرو الوصف ديال le portrait physique كنحتاجو les parties du corps, الأجزاء ديال الجسد و des adjectifs أي الصفات اللي كتميزها. إلا بغيتو ندير لكم واحد لا فيديو خاصة بلي بارتي دي كور أو الأجزاء ديال الجسد و لي زادجيكتيف اللي كنستعملو أو الصفات اللي كنستعملوهم باش نوصفو لي بارتي دي كور، خليولي الطلب ديالكم في التعليقات. Je m'entraîne. Quelle est l'impression qui se dégage des portraits de Shaibia et d'Al-Jundi? Alors شنو هو الانطباع اللي كناخدو على هاد لي دو بورتري de Shaibia et de Al-Jundi? Alors, l'impression qui se dégage des deux portraits, c'est une impression positive. الانطباع اللي كناخدو من الشخصيتين هو انطباع إيجابي. La question numéro 2. Lequel des portraits vous paraît-il le plus expressif? Des deux personnalités marocaines ou de la fillette? Dites pourquoi. Alors, السؤال كيقول من بين الشخصيات اللي شفنا شكون هي الشخصية اللي معبرة أكتر، واش شخصيتين اللي كاينين في الصورة أو لا الشخصية ديال البنت اللي عندنا في النص، ونقولوا علاش. ديت بوركوا يعني غسنا نعللو الجواب ديالنا. Les portraits les plus expressifs sont les deux images, donc l'image de Shaibia et Al-Jundi, car on peut tout regarder sur l'image sans imaginer les personnages. يعني الشخصيات الأكثر تعبير اللي عندنا هما الشخصيتين اللي كاينين في الصورتين شعيبية اي الجندي، حيت هنا نقدروا نشوفوا شخصيات في الصور بلا ما نحتاجوا نتخيلوهم عبر النص. Alors maintenant j'aurais investi la question numéro 1. Je fais le portrait de Marie Curie en 3 phrases selon les structures suivantes. Alors هنا عندي واحد الشخصية في الصورة، غادي نحاول ندير لها لا ديسكريبسيون الوصف ديالها ونستعمل التراكيب التالية اللي عندي A B. alors عندي التركيبة الأولى هي elle plus verbe être à l'imparfait plus adjectif، يعني غنستعمل le pronom personnel elle زائد le verbe être في l'imparfait، نصرف في l'imparfait زائد adjectif يعني صفة كتميز بها هاد الشخصية. la construction B عندنا elle le pronom personnel toujours elle، verbe avoir à l'imparfait alors avoir نصرفه في l'imparfait plus nom اسم plus adjectif يعني زائد صفة كيتميز بها هاد الاسم. alors نقدروا نقولوا elle était scientifique donc كانت علمية، elle était polonaise يعني كانت من أصول بولونية، elle avait 3 sœurs كان عندها 3 أخوات. la question numéro 2. beaucoup de peintres ont fait des portraits qui sont devenus célèbres. Je fais des recherches sur certains d'entre eux pour prendre connaissance de leurs tableaux. Voici l'exemple le plus connu. هنا في هذا السؤال كيقول لك بزاف ديال الفنانين التشكيليين داروا لوحات فنية ولاو مشهورين. الوغ المطلوب منك هو دير دي ريشيرش او دير بحث على certains tableaux او بعض اللوحات الفنية ولا اللوحات التشكيلية اللي معروفة بزاف. الوغ هنا عطاوك واحد المثال اللي هو المثال ديال موناليزا اللي هي واحد اللوحة تشكيلية معروفة جدا، وهادو بعض اللوحات المعروفة ايضا لا جون في على بيرل اي ليكول داثيني. وهكا غنكون وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو. الا كنتو جداد في هذه القناة ما تنسوش تشتركوا، حطوا لي لايك ان كومنتير، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. au revoir.